الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. Ma'asyiral hadirin, saudaraku sekalian, jamaah Sajimat Masjid kawasan Muhajirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berlomba untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan amal soleh kita. Karena hanya dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan diri kita. Karena hanya dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebahagiaan. Dan hanya dengan itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita keselamatan di dunia terlebih lagi akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, anak merupakan nikmat yang sangat besar, sekaligus amanah yang sangat berat yang ada di pundak kita setiap ayah, setiap orang tua. Oleh karenanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah memberikan predikat tentang anak-anak kita. Yang pertama, Al-Quran menyinggung anak sebagai fitnah. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar anak dengan al-adu, musuh. Tapi dalam banyak ayat juga Allah menerangkan anak sebagai penyejuk mata, sebagai harta. Oleh karenanya setiap anak yang ada menyertai kita dalam kehidupan ini tergantung
bagaimana kita mendidiknya. Sebab apa? Karena setiap anak yang dilahirkan oleh istri kita dalam keadaan fitrah, maka kitalah yang akan menggambar apa jadinya mereka nanti. Fabawahu bihawdanihi aw binasranihi. Oleh karenanya, dalam kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan tema pendidikan anak. Masalah hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menyadari betapa mahalnya anak kita, maka kita berupaya untuk memberikan yang terbaik untuknya. Dengan pengorbanan apapun harus kita lakukan agar mereka menjadi generasi terbaik, generasi yang kita harapkan, generasi yang soleh dan solehah. Oleh karenanya, memberikan pendidikan yang cukup kepada mereka merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Masalah hadirin yang dirahmati Allah, pernah terjadi di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Seorang ayah mengadukan perihal anaknya yang sangat luar biasa mendurhakai dirinya. Sehingga sang ayah tadi sambil menangis mengadukan kepada Umar Ibn Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, anakku sangat mendurhakaiku." Sehingga beliau pun memanggil anak dari orang tua tersebut. Ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada anak, "Wahai anak, apakah kau durhaka kepada orang tuamu? Apakah kau akan memukul orang tuamu?" "Betul, wahai Khalifah." "Kenapa?" "Ada 3 kesalahan orang tuaku yang menjadikan aku merasa hina sampai dengan hari ini." "Kesalahan apa, nak?" "Yang pertama adalah orang tuaku salah memilihkan istri untuknya. Salah memilihkan ibu untukku, salah memilihkan istri untuknya." Luar biasa. Anak protes karena orang tua salah memilih pasangan hidup. "Emang kenapa nak ibumu?" "Ibuku adalah seorang majusi." "Bagaimana aku bisa menyembah Allah? Bagaimana aku bisa memiliki akhlakul karimah kalau ibuku seorang majusi dan dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala?" Ini artinya memilih pasangan hidup menentukan sikap, menentukan akhlak anak-anak kita. Oleh karenanya, hari ini bagaimana kita bisa memilihkan pasangan hidup untuk anak-anak kita. Kalau kita punya anak gadis, jangan sekedar kemapanan dari materi yang kita cari sebagai seorang calon menantu, tapi mapan tidak agamanya, mapan tidak akhlaknya, mapan tidak pengetahuan agamanya. Silakan kita mencari menantu yang kaya, tetapi akhlak dan agama merupakan sesuatu yang tidak bisa tawar lagi. Masalah hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, kesalahan anak itu, dia melontarkan kepada khalifah bahwa ayahku salah memberikan nama untukku. Ketika teman-temanku dipanggil dengan nama-namanya, mereka merasa bangga karena panggilan tersebut. Hasan, Husain, Muhammad, Ahmad, dan lain sebagainya. Tetapi ketika aku dipanggil oleh teman-temanku, aku merasa hina. Karena ayahku salah memberikan nama kepadaku. Nama siapa namamu? Nama saya adalah Ju'lan. Namanya bahasa Arab. Ju'lan. Apa artinya? Tempat sampah. Jadi ternyata memberikan nama merupakan sebuah amanah, merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Jangan sampai karena nama yang tidak baik, yang kurang mengandung arti kebaikan, anak menjadi hina di tengah pergaulannya. Kenapa? Karena anak bagian dari doa kita. Nama merupakan bagian dari pengharapan kita sama anak. Nama merupakan bagian dari kehormatan anak-anak kita. Berikan mereka nama yang baik, yang punya makna doa di antaranya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Khalifah Umar Ibn Khattab menanyakan kembali, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahwa ayah saya tidak pernah memberikan pendidikan kepada saya. Bagaimana cara beribadah? Bagaimana cara bergaul? Bagaimana cara bermasyarakat? Dia tidak pernah memberikan itu kepada saya.
hingga lahirlah saya seperti ini. Oleh karenanya, kita berbangga kalau hari ini anak kita menjadi seorang sarjana. Kita berbangga kalau hari ini anak-anak kita menjadi seorang pejabat sekalipun. Tetapi kebanggaan kita adalah kebanggaan semu saat mana mereka kosong dengan pengetahuan agama. Kenapa? Karena hari ini berapa banyak kita saksikan di berbagai macam media tindakan kriminalitas di kalangan remaja khususnya, dan salah satu penyebabnya adalah karena sebagai orang tua kurang memberikan perhatian yang cukup, kurang memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya. Orang tua tidak merasa bersalah, anak kita tidak bisa ngaji. Orang tua tidak merasa bersalah, anak kita tidak melaksanakan salat. Orang tua tidak merasa bersalah kalau anak gadisnya lakukan pergaulan bebas. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita, berikan pendidikan agama yang cukup kepada mereka. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana agar anak-anak kita bisa menjadi generasi-generasi harapan setiap kita orang tuanya? Yang pertama, berikan contoh ketauladan kepada mereka. Pendidikan saja tidak cukup. Pembelajaran saja tidak cukup. Anak-anak kita hari ini butuh contoh dari kita orang-orang tuanya. Saat mana menginginkan kita, anak-anak yang rajin sholat, maka kita yang terdepan sebagai imamnya. Kalau kita menginginkan anak-anak kita aktif di masjid, maka kita orang tuanya yang senantiasa menyempatkan diri untuk kegiatan masjid. Yang kedua, perhatikan pergaulannya. Anak kita bisa nampak lugu di depan kita karena mereka takut dengan orang tuanya. Tetapi ketika mereka bergaul di luar sana, berapa banyak hari ini anak-anak remaja hancur kepribadiannya, hancur moralitasnya karena salah memilih teman gaul. Karena pergaulan sangat menentukan kepribadian anak-anak kita. Pepatah Arab bilang, "Anil mar'i la tas'al wa tar'an karim." Kata seseorang yang kau tanya siapa dia, cukup kau lihat siapa temannya. Kenapa? Karena orang dengan temannya tidak jauh beda. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena doa orang tua kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Sepertiga malam, dan sedang qiyamul lail, sedang tahajud, kita bangun kepada Allah, berdoa kepadanya agar anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Banyak sekali di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita berdoa kepada Allah tentang anak kita. Di antaranya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak keturunan itu anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak kami orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masa hadirin yang dirahmati Allah. Doa yang kita mohonkan kepada Allah sebagai sebuah pengharapan dan cita-cita kita, insya Allah Allah akan kabulkan di saat kita berdoa dengan kekhusyuan dan keikhlasan. Masa hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah dengan mengakikahinya. Anak-anak kita, buah hati kita, permata hati kita, harta kita yang tidak ternilai harganya, dia adalah anak yang akan terjaga di sisi Allah saat mana kita belum mengakikahinya. Kullu maulidin murtahinun bi'akikatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Oleh karenanya di saat kita punya kelapangan rezeki, maka tebuslah anak kita dengan akikahnya sebagai penebusan penggadaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum akikah ini sangat bervariasi, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, bahkan para ulama ada yang mengatakan mubah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat yang bisa Fatih sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk mengajarkan anak-anak kita agar mereka lahir menjadi anak-anak yang saleh dan salihah.
agar mereka tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh dan salihah, agar mereka menjadi penerus perjuangan kita sebagai orang tuanya. Semoga jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Umur kita umur yang penuh dengan barakah, dan Allah berikan kita kemudahan untuk mencari karunia yang halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa libas as-salihin. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولازموا الصلاة لخير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواب وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أصلح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صلوا
صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا رب لك الحمد والشكر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا صراطا واتباعه وأرنا ذات الآية وارزقنا اجتنابه ربنا أقضي علينا صلاة
ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا والحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ولي يا حميد يا مطيع يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك وبأهلنا الصالحين وبأهلنا الصالحين وبأهلنا الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.